Woensdag 12 maart 1941, 9 uur 's morgens. Gisteren was het leven aardig opgevuld, tot aan de rand. En het enige wat daar natuurlijk nog niet van deugt, is dat ik me daar nog al te zeer bewust indam. Alles moet nog vanzelfsprekender en eenvoudiger worden. Ik moet zelf nog helemaal verdwijnen. Mercredi 12 mars 1941, 9 heures du matin. Hier, la vie était vraiment remplie jusqu'à ras-bord, et la seule chose qui cloche encore, c'est que je me maîtrise de façon encore beaucoup trop consciente. Tout doit se passer plus naturellement, plus simplement. Je dois disparaître moi-même, entièrement. Tu dois arrêter de te demander constamment comment tu te sens. Tu n'as qu'à te mettre au travail. Et à un moment donné, le travail aura pris la place de ton sentiment de malaise. Et c'est ce qu'il faut. Alfred Adler le formule ainsi dans ses problèmes de la vie. Au titre d'introduction à notre commun travail, je voudrais vous raconter une anecdote tirée de l'œuvre d'un écrivain chinois qui vivait il y a environ 3000 ans. Bien peu de gens, semble-t-il, mettent en pratique la morale de cette histoire. Quant à moi, je m'efforce de le faire. Et cela peut vous servir à vous aussi, en réfléchissant à ce qui est exposé dans ce livre. Un tailleur de bois avait produit un jour une magnifique sculpture, admirée de tous, comme une authentique œuvre d'art. Son souverain lui-même, le prince Li, ne tarissait pas d'éloges et il lui demanda le secret de son art. Le sculpteur répondit: comment pourrais-je avoir un secret pour vous? Moi qui ne suis qu'un homme simple et votre serviteur, je n'ai pas de secret et mon art n'a rien de particulier. Cependant, je veux bien vous raconter la genèse de mon œuvre. Ayant décidé de tailler une sculpture, je me suis aperçue qu'il y avait en moi trop de vanité et d'arrogance. J'ai donc travaillé 2 jours à me libérer de ces péchés et je croyais m'être purifiée. Mais c'est alors que j'ai découvert que j'étais mue par la jalousie que m'inspirait un confrère. J'ai de nouveau travaillé 2 jours et triomphé ainsi de ma jalousie. Ensuite, je décelai que j'aspirais trop à vos louanges. Il me fallut encore 2 jours pour faire disparaître ce désir. Pour finir, je remarquai que je pensais à la somme d'argent que la sculpture allait me rapporter. Cette fois, j'ai eu besoin de 4 jours, mais à la fin, je me sentais libre et fort. Je suis allée dans la forêt, et quand j'ai vu un sapin dont j'ai senti que nous étions faits pour nous entendre, je l'ai coupé, je l'ai rapporté chez moi, et je me suis mise à la tâche. On pourrait résumer cette histoire en disant que toute personne qui entreprend un travail d'importance doit s'oublier elle-même. Évidemment, nous ne pouvons pas passer chaque jour et chaque heure de notre vie
à nous interroger sur l'attitude spirituelle avec laquelle nous accomplissons un travail ou une action ou sur le sens profond de notre activité. Du moins devons-nous, nous autres pédagogues et psychologues, nous remettre de temps en temps cette phrase en mémoire. Toute personne qui entreprend un travail d'importance doit s'oublier elle-même. Je moet daar niet steeds naar vragen. Hoe voel je nou? Maar je moet alleen maar werken en op het gegeven moment is het werk dan gekomen in de plaats van je eigen onprettig voelen. En zo hoort het. Alfred Adler drukt dit zo uit in zijn levensproblemen. Als inleiding tot onze gemeenschappelijke arbeid wil ik u een geschiedenis vertellen uit het werk van een Chinese schrijver die omstreeks 3000 jaar geleden leefde. Slechts weinig mensen schijnen de les, welke deze geschiedenis bevat, in praktijk te brengen. Ikzelf doe mijn best het te doen en ook u kan het van nut zijn bij het overdenken van hetgeen in dit boek wordt uiteengezet. Een houtsnijder schiep eens een heerlijk beeld, dat als een waarachtig kunstwerk door iedereen ten zeerste werd bewonderd. Ook zijn vorst, prins Li, was vol lof en vroeg hem naar het geheim van zijn kunst. De beeldhouwer antwoordde: hoe zou ik, eenvoudige man en uw knecht, voor u een geheim kunnen hebben? Ik bezit geen geheim, noch is mijn kunst iets bijzonders. Ik wil u echter vertellen hoe mijn werk is ontstaan. Toen ik mij had voorgenomen een beeld te snijden, bemerkte ik dat er te veel ijdelheid en hoogmoed in mij waren. Ik arbeidde dus 2 dagen om mij van deze zonde te bevrijden en meende toen zuiver te zijn. Maar nu ontdekte ik dat ik door naijver op een beroepsgenoot gedreven werd. Ik werkte weer 2 dagen en overwon mijn naijver. Daarop bespeurde ik dat ik te veel naar uw lof verlangde. Het kostte mij weer 2 dagen om dit verlangen te doen verdwijnen. Ten slotte echter bemerkte ik dat ik eraan dacht hoeveel geld ik voor het beeld zou krijgen. Ditmaal had ik 4 dagen nodig. Doch eindelijk voelde ik mij vrij en sterk. Ik ging naar het bos en toen ik een dennenboom zag van welke ik voelde dat hij en ik bij elkaar pasten, kapte ik hem om, bracht hem naar mijn huis en toog aan het werk. Men zou deze geschiedenis aldus kunnen samenvatten, dat ieder die een belangrijk werk onderneemt, zichzelf dient te vergeten. Nu kunnen wij natuurlijk niet iedere dag en ieder uur van ons leven ons erop bezinnen in welke geesteshouding wij een werk of een handeling verrichten en wat de diepste zin van onze werkzaamheid is. Ons, pedagogen en psychologen, moet echter, althans van tijd tot tijd, deze zin bewust zijn. Ieder die een belangrijk werk onderneemt, dient zichzelf te vergeten.
Parlons de blocage, d'amour-propre. Ce que je mets sur le papier doit être parfait d'emblée. Je refuse de faire mes gammes. Je ne suis pas non plus convaincue de mes dons. Ce sentiment n'est pas entré organiquement en moi. Dans mes moments proches de l'extase, je me sens capable de monts et merveilles pour retomber ensuite dans des abîmes d'incertitude. Tout cela, faute d'un travail quotidien et régulier. À ce pourquoi je me crois le plus doué, l'écriture. En théorie, je le sais depuis longtemps. Il y a quelques années, j'ai écrit sur un bout de papier: à ces rares visites, la grâce doit trouver une technique bien rodée, toute prête. Mais cette phrase, sortie tout droit de ma tête, ne s'est pas encore faite chair et sang. Est-il vrai qu'une phase nouvelle de ma vie vient de commencer? Mais ce point d'interrogation est déjà une erreur. Une phase nouvelle a bel et bien commencé. La lutte est déjà pleinement engagée. Mais non, lutte n'est pas le mot juste. En ce moment, je me sens si bien, si pleine d'harmonie intérieure et de santé. Disons plutôt, la prise de conscience est pleinement engagée et tout ce que j'avais en tête, de belles formules théoriques bien ciselées, va désormais descendre dans mon cœur et s'y faire chair et sang. Et il faudra aussi se défaire de cette conscience exacerbée. Je savoure encore beaucoup trop cette situation intermédiaire. Tout doit devenir plus naturel et plus simple. Et on finira peut-être par se sentir enfin adulte et capable d'assister à son tour d'autres créatures de cette terre et de leur apporter un peu de clarté par son travail, car c'est cela qui importe finalement. Schrijf hemmen, ehrgeiz. Het moet direct volmaakt zijn wat er op papier komt. Het dagelijkse werk eraan doen wil ik niet. Ben ook nog niet overtuigd van eigen begaafdheid. Dat gevoel is nog niet organisch bij me ingeschakeld. In bijna extatische momenten acht ik me tot wonder wat in staat om vervolgens weer in het diepste put van onzekerheid weg te zinken. Het komt doordat ik niet dagelijks en geregeld werk aan datgene waarin ik meen dat mijn begaafdheid ligt. Het schrijven. Theoretisch wist ik het al lang. Voor enige jaren schreef ik eens op een vodje papier: de genade moet bij haar schaarste komsten een goed geschoolde, voorbereide techniek aantreffen. Maar dit was een zin die uit mijn hoofd kwam en zich nog steeds niet in vlees en bloed heeft omgezet. Zou er nu werkelijk een nieuwe fase in mijn leven beginnen? Maar dat vraagteken is al fout. Er begint een nieuwe fase. De strijd is al in volle gang. Strijd is voor dit ogenblik ook niet juist. Op het ogenblik voel ik me van binnen zo goed en harmonisch, zo door en door gezond, beter dus. De bewustwording is in volle gang. En alles wat tot nog nu toe in het hoofd zat, in keurig uitgewerkte theoretische formules, zal dan ook in het hart komen en tot vlees en bloed worden. En dan moet nog verdwijnen de al te grote bewustheid. Nu geniet ik nog te veel van de overgangstoestand. Alles moet nog vanzelfsprekender en eenvoudiger worden. En tenslotte wordt men misschien nog eens een volwassen mens, in staat om weer andere stervelingen op deze aarde wat bij te staan in hun moeilijkheden en wat klaarheid te scheppen door zijn werk voor anderen. Want daar gaat het toch ook om. À bientôt. À bientôt.